Didikit yan, manyak yan. Banata mo na, Neng. Inaccept na ni Papasilin mo. Madam Stroy yung PTM sa'yo, Mama G? Ano ba? Kukunin niyo ba? Ilan ba FS niyo? Ilan ba FS niyo? Puta nag-FP, Ay, hayop. ito. Madam Straw, doon ka daw. Kasi wala Carry pa lang kaming ba? FS. Hindi, Wala sige daw kung silang... ano. Hindi, akala ko kasi, siya na lang ang walang party. Hindi kasi napuno kami doon sa isang PT namin. Ako na lang walang niwala. Di ako. Ano Sige, yan? Puta nag-FP. Hindi mo mapapatay, Gar. Untouchable to. Sige, Sanay sige, ito sige. sa... Kana, Kung ano hanap ba. ka na muna ng PT mo, Kana. Hindi na lang muna ako Ayun Pag o, mag-aano. napatay penge niyo po. ako, hindi niyo ako mapapatay, Gar. Puta. Hindi niyo ako mapapatay. Ano yan? Daming Phoenix, ha. Mapatay 20. No, Puta. no, no, my friend. No, no, no. Puta. Tangin, ang daming Phoenix ako pinapatay po. Saan No, yan? no, no, my friend. Nasaan na yan? No, no, Saan na yan? no. Sa gilid. Nag-bops. Sino po may slot dyan? Uy, ano naman kayo? Magsasalita naman. May mga sasali pa eh. Ini-ignore nyo lang sila. Full kasi dito ka naman, full na eh. Baka may mga slot kayo dyan. Ito, ang daming Phoenix. Tangin na ako pinapatay po. Neng, ayun na, Neng. Nag-high na, Neng. Yari. Neng, nag-high Kaunti na. lang. Mga manyak tong nasa party ko. Ano ba Neng, yun? nag-high. Ay, nako. Ay, okay na pala eh. Neng. Dito, Neng. Sa gilid. Hindi ako mapapatay, Gar. You there? Daming Phoenix, oh. Daming Phoenix. Uy, na-trade. Oh, yari ako. Putang eh. Mali yun ang pindot si Ernest sa pindot. Patira na si Ernie. Dumikit kasi. Uy, gago. Ito pa. No, no, no. Nag-SP na naman. Asan ba kayo? Ay, Dito. Mga liligalik. Yung Phoenix nasa loob na. 1 minute, Sila ba- 1 minute. May commander na tayo. Wala. Si Jeff pa. Jeff? Jeff? Start Pag na, may start. slot pa sa ibang PT, dito lang kami sa Arbox, ha. Standby lang kami pag meron pa iba. Makikiller kayo niyan. Command nyo. Lapakil. Oy, Pek, command mo, ni Malka. Sino pa ba yung mga walang party dyan? Si Bangos, tsaka si Cannabis now. Dalawa Ito lang na sila? yan? Ito na ba tayo? Parang nipis natin. Manipis Dalawa tayo lang ba sila? talaga. Madami Phoenix sana sa loob na. Baka may Par, mga spot kayo dyan, pre. Sali nyo yung sa Arbox, oh. Huwag na kayo mamili ng mga member nyo, par. Kung wala Strike na, na, wala na strike yung player. Emil, Commander. Tara, tapakar. Si Pek na commander. Ito na yun? Andiyan si Pahatak na GL ha. Panindigan mo yan ha. Putang ina mo, wala yung ano ko. Wala yung mga biscuit ko, Gar. Adyan si good shot. Ba't yung Sad lang. Nasa loob na yung Phoenix sa ano na. Tapakar. Wala, kakalagin pa lang ni Jeff eh. O yung Cannabis. Sali nyo yung cannabis, oh. Baka may slot 3, kayo. 2, 1, pasok ar. Hoy, pasok! Pasali nung Ulit, cannabis. 3, 2, 1, MH. Tapos, low mid. LT yata yun, no? Yung ano. Ay, Okay, LT yung Phoenix, ano? okay, diretso, L1. L1, 1, up. Sabay na lang ako sa L1. Okay, Pasok na ako. andito sa ibabaw. Hitable na to, Putang ina, par. gusto ko. Pase, up. 147, Dito, up. DDS ha, L1. Pasok. Akot. Pasok lang L1, pasok lang L1. Tira pa, oh. Pasok L1 namatay. Ay. Namatay ba? Oh, Okay, oh, tingin sa gate, counted tayo. Up MH.
Up. Sino may Up slot MH. dyan? Salin nyo naman yung cannabis. Okay, bitaw MH, bitaw MH. Tara, push R1. R1. Okay, Pabili push ako. R1. Anong tao sa mid? Ano, Gamit R2. mo, Ots. Saan ka na kasi R2. Phoenix? R2. Okay, diretso Yabang R2. naman yung ano, cut. May love. R2. Okay, pakapal. Laser bilog. Laser bilog, pakapal. Okay, sunod dito yung mga namatay. May parte na yung cannabis. Update lang po. Bakit pasali? Okay. Wala pa daw. Up Oh. MH. Up MH. Up MH ako dito. 3 to 1 MH. Ano ba talaga tayong slot? Up MH L2, 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 L2. L2, L2, L2. Okay, push L2. Push L1. Clear L. Okay, diretso na to, Peng. Clear Okay, R, clear R. tangin na walang kalaban. Mid clear. Game up yata yung gago. Ilan ba online Clear sa R, kabila? Wala, hindi nga makita eh. Bag yung ano eh, guild eh. Mid Clear R. laser, clear. Paisip nga yung ano, pasilip nga yung MF. Ako na. Tang FPS na ko. Okay, Abang. bababa Saan kayo Saan, saan nakabang? Nakaabang. sa MF, nakabang na, no? Wala eh. Clear. Clear MF. Clear din? Okay, ningin na yan. Dars, L3. wait lang, Dars ah. Patingin na L3 pa, anak Kuya Will. Hoy. Clear. Mag-game na tayo. R3, Tara. L3, clear. Mid. Clear Clear, R2. clear MF. Clear. Dito, sa L. Konti lang to. Clear R. Nasaan Gago, kayo? wala kalaban. L kami, L. Okay, Mid clear, compress clear L1. mid. Okay, compress L1. Sorry. Wala tayong Sorry. kalaban. Bago nawala rin yung DDS. Saan sila? Hindi, DDS sa watak-watak. Tara Clear nga, mid. nga. Clear mid. Clear mid. RDDS. RDDS. Tara, R. Akit na. Iisa eh. Ay, ito. Okay, palibutan nyo na. 1 up, hitable. Walang MH. Balik kayo dito sa Starbucks. Blue pasilip nga mid. Tsaka laser. Tsaka L1. Ito, 1 MH dito. Okay, baba. Baba mid. Balay. L1. Algar, wait lang. Hindi kita maabot. Balay. Dito lang Wak, tayo. wak. Lomid lang. Para kita Laser, lahat. laser. Okay, 3 to 1 push laser. Nag-uuna Isa lang yan eh. Pala to, watak-watak sila par. Ayun nyo, top 2 ako. Wala na sanang lumaban dito. Watak-watak sila. Screenshot mo na gag. Screenshot ko na to. Top 2 na ako. Ito, sync mid. Hitable na. Patay ako. Ito 1 MH, push mid. Ito R1 Ito, lumabas pare. ako ah. Pumasok Gege. DSR. Ito na pala Phoenix, ano? Dated, dinabol. Dated, dinabol. Gago. Ang ina, rampage, gago. R1 BDS. Rekta R. Ito na. 3, 2, 1. Hitable na to ah. Pasok. Cancel ko. Walang pumasok. Ang galing. Yan, madidisi yata ako. Tulak. Pasukin nyo. Patay ako. Pasukin nyo. Okay, Basta. banat pa. Okay, tapak R. Hindi ako maka-SP ah. Clear L pare, clear. Taga-RG pa lang yung Phoenix, oh. Clear L pwede pumasok pare. Tapak L. L. Tirahin nyo tumitira sa inyo. Ninipis kayo dyan ah. Okay, pasok L. Clear. Marami namatay pare ah. Habol yung mga namatay dito sa L. Okay, pasok lang L par. RDDS. Sige. Up MH nyo, di ba? Pasok yung mga namatay dito. Kompleto na. 3, 2, 1 MH. Okay, push R1. Pag sinayang pasok kayo. Clear mid. Okay. Push R. Para sila, walang MH par, walang MH. Awatin nyo na. Okay, baon. Okay, pasok lang. Okay, tira pa. Eto pa. Sink pa. Okay, 1 up. Zaypor na Balik BA na yan Starbucks. ha, Zaypor. Balik Starbucks. Compress Starbucks. Lagi yung Mino. Pasok R namatay. Okay, compress dito. Pasok R namatay.
Mid-sync, mid-sync, mid-sync. 3, 2, 1, MH. Tara, push mid. Ano, sinabi pa lang kalaban, tumulak na. Ito pumasok Gawin. DDSL pare. Hitable yan, mag-DDOD up yan. Diretso nyo hitable na yan. Double na. Push L. Ayun na. Akyat na. Ang ina Okay, mo. diretso. Huwag kayo dyan sa Tangina, hagdan. umakit. Tangina, diretso akyat dyan. Ayan na Okay, naman. banat. Tapak L namatay. Manipis na sila. Andito na rin Phoenix sa L, ha. Okay, tapak L. AES. Gago. Kaanlihan natin to, 3, 2, 1. Clashing Pasok sila, L. clashing. Okay. Pasok L. Yes, Ribbit baby. 5, 4, 3. Ayun, ang daming looter. 2, 1. Hitable na. Okay, bira. Tira na. Okay, banat. Banatan nyo par. Putang ina lang tira. Na-cancel Reso par. Reso deck. Nag. Okay, banat pa. Manipis na. Sige, Yung walang mga damage yung mga par. Walang damage. Tapak L na mga namatay. Okay, palagpay mga nasa loob. Boss. Sige. Tapak L. Tirahin nyo yung mga tumitira Sync mid. Tirahin nyo to, yung mga tumitira sa portal, ah. Putang ina, patay. Ayaw nyo kasi tulungan. Okay, tapak L. Yung mga nasa loob, labas na kaya. Gago, Sync ayaw mid, nyo ah. tirahin yung mga nasa portal par. Tirahin nyo, par. 3, 2, 1, pasok nga L. Ayaw nyo rin naman tirahin, eh. Putang ina, matay ako. Tumitira. Delay kayo. L2 DDS Pasok L. Okay, nasa L to kalaban, ha. Okay, pasok L mga namatay. 3, 2, 1, MH. Push, walang atras, ha. Makase up. Okay, baon. Okay, baon pa. Gago yung Boss. Tulak L2. Busin nyo na to, oh. 1, up. Ang ina. Okay, pasok L na nga namatay. Okay, RG, box. Yung Ben, no? Ito po, si Ben, no? Si Belok. Ben, okay, pasok L namatay. Si Pili. Pa-RG ko dito. Okay, pasok lang L. Pasok L. 3, 2, 1, MH. Ito Phoenix pare, sync. Wait, Pa, pasok going R1. Laser na. Ito na. Push nyo na to. Habulin nyo. Okay, wala pang DDS. Okay, push. HY naka-BA. Okay, push. HY naka-BA Okay, yan, ah. banat. Oh, Arto. Okay, katin nyo na. Akyat. May miss ba kayo? Nangakyat yan. Nasagdan lang kayo, par. Asan yung Okay, AES? banat. Putang ina, nagtatakbuhan lang kayo patras. Naiipit tayo. Okay, tapak mid. Nasa portal na to. Mga nasa loob, labas na. Tirahin nyo to, paro, yung mga tumitira sa portal. Pumasok L pare main wave. Okay. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Pakipot, Happy you, nakita na. Angas. Yes, Ribbit, BA. Up MH. 3, 2, 1, MH. Ito na main wave Gate. MH. Nice one. Nice tapal par. Ano, party ko na Ano to. naglalag? Ano to? IW yan. Hello, party ko, hello? Ano ka na. Okay, L. Punta L. R1 na DDS pare R1 DDS. Wala, clear L. Cambio. Clear L. Okay, push up. Nakabang yan pare. Nakabang. Ito na. Oh, dito na lang kayo sa baba. Wag kayong umakyat. Di rin naman kayo umakyat, eh. Okay, dito lang sa baba. Mid-sync. Ba may ipit tayo. Magpaipit Bumaba na, tayo pa. Hindi Ayun na, tapos. magala na yung sync. Makapal to, ah. Lamid. Makapal yan, mid. Okay, lamid. Ano sulit mo siya? Okay, takbo L. Ipitin lang tayo na to, eh. Wala parang Okay, nipis papa-MH natin. ka. Pasok L. Manipis nga. 3, 2, Napis 1, talaga MH. tayo, pre. MH. Okay, scouted tayo. Nakatingin si police sa atin. Ito Diyan na, lang kayo.
Scout ko L2. Baka mamaya likuran tayo ng DDS eh. Okay, dyan lang kayo. Ito na, Okay, baba kayo. sync Baba kayo. L2. Loel, 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 L2, Loel. L2, 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 L2. Okay. Sync L2 par. Loel, Sync Loel, L2. Loel, Loel. Okay, banat, makase, up. Okay, push nyo tong lomid na to. Okay. O, ayan na DDS. Ayan na DDS. Palag. Palag. Palag, palag. Push nyo DDS. Putang ina, ang kapal. Kapal. Okay, push. Ang ina, ang daming nagtago sa L. Okay, SP revive. SP revive, tapak R. Par pag sinabing akyat, akyatin nyo. Clear R, clear R. 3 to 1, pasok R, pasok R. Sumabay Phoenix, ah. Ay, wala na Okay, pala. okay, okay, okay. SP, nag-SP. Pasok R, pasok R, pasok R. Ito, sumabay ah. Okay, CS Tribute, BA. BA nyo na yung mga ano dyan ah. Yung kilala nyong sync. Okay, dito nga, dito nga. Blue, 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 blue. Akyat kayo dito, akyat kayo dito. 3, 2, 1, Itabal, itabol itabal. na. Okay, up. Okay. Dito lang ulit. Dito lang ulit. Diyan lang kayo sa R ah. Diyan lang kayo sa R. Hanapin ko lang. Okay, Era. Tara dito, lower, LDDS. lower, lower, lower. Lower, 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 LDDS, lower, no? lower. Okay, 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 LDDS. okay, okay. Push, paikutan nyo na sa mid. Akyat mid, akyat mid, akyat mid. Akyat mid, paikutan nyo na to. Sync yan. Okay, kalat. Kabe, Kalat, kalat. RS69. Hitabol, hitabol. Tingin sa gate, tingin sa gate, tingin sa gate. Tingin sa gate. Okay, compress kayo sa macro. Papapita MH. 3 to 1 MH. MH, 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 MH. 3 to 1 push L, push L, push L, push L, push L. Push L, push L, push L, push DDS. L. Okay, okay, okay. Hitabol yan. 1 up. Okay, banat lang, banat. Pasok sa Mangat kaon. na naman. Pasok sa kaon, pasok sa kaon. Okay, tira pa. 3 to 1, push, push, push L2, push L2, push L2, push L2, push L2. Okay, push niya L2. Dami pa oh. Anong ginagawa niyo dyan sa baba, par? Yawert. Okay, tapak R namatay. Sabi pa sa kahon par ah. Tapak R namatay, Sabi pa tapak sa R kahon. namatay. Okay, Dito palag nyo lang naka-BA, mga ano ah. dyan sa L. Palag nyo lang nasa L. Pag namatay, tapak R. Yun, comboin mo ako. Okay, SP revive na, SP revive na. SP revive na, pakapal tayo. Nipes. Nipes, nipes. Apat na party lang Okay. yata tayo, pre. 3, 2, 1, pasok R. Apat na party, tatlong party, di sumusunod. Yan na, Okay, bakit CS na. limit KA. Okay, hindi pa tayo itabol. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, MH. Tara, baba, baba. Babayin nyo, babayin nyo, babayin nyo, babayin nyo, babayin nyo. Laser, laser, Pabi, pabi, laser. pabi. Laser. Hindi, L2, L2, L1, 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 L1. Hindi, push L1. Push mid, push mid, push mid. Push mid, push mid. Akyat, kalat. Akyat, kalat, akyat, kalat. Okay, baon. Tingin sa gate, tingin sa gate, tingin sa gate. Tingin sa gate. Scouted na tayo ah. Scouted na tayong DDS. Tapal. 3, 2, 1, gate. Okay, kalatan nyo lang, kalatan nyo lang. Tayo na si Uzi, lumipat na DDS, doy. Low image Uy, ah. wala. Putang inang iyan. May nagsabi bang sugurin nyo? Parang wala akong narinig. 3 to 1 MH. MH, MH. Takbo laser, takbo laser, takbo laser. Laser, laser. Putang inang Going yan. L2 sila, clashing ah. Okay. Kaya nga laser tayo eh. Eto na, katin nyo na. 1 up. Okay, 2 up. Diretso L2, L2, L2. Akyat L2, akyat L2. Back. Low plat, low plat, low plat, low plat. Ikot low plat, ikot low plat. Ikot low plat. Okay, pakapal. Putang ina, wag kayo dyan sa may gate. Low plat kayo, dumaan. 3, 2, 1, Walang push, image push. yan 1 par. up. Walang image, walang image. Okay, baon. Ay na, pinabaon, walang bumaon. Resodek. Pakapal dito Ay, sa puta, L2. patay ako, pre. Ay. Patay, namatay ako. Algar ako. Ano lang, 2-7. Okay, yung mga buhay, Ay, tapak gago. L, tapak L. RG kayo dyan sa L2. Gag. Tapak L, pasok L. Yung mga nasa L2, baba ng L1. Cancel Sync reso. L2 ah. Sync L2 na. Okay, L2 na sync. Nakat na kayo dyan. Oo, wala na par. Ubus na. Okay, tapak L. Revive na kayo, SP revive. Yes, SP revive. 3, Clear 2, L. 1, pasok L. Pumasok din. Sumabay, Okay, sumabay. pasok L. Bilang. 7, 6, 5, 4, bitaw MH. 3, 2, 1, hitabol. Okay, kalat. 1 up. Okay, May bira. sync sa baba. Phoenix sa baba. Okay, bira lang. Okay, palagyan. Alam Ipit tama tayo, nagawa ipit. dyan.
SP revive. CDMH. Damage. Mid tayo. Up ka, madam. Mid. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Yung ibang mga parting isa lang FS. Anong lagay ng emet? Full buffs dito. Full buffs mid. CD ako, Up CD. na MH. Akala ka ba? Ako. 3, 2, 1 MH. Tara, sumunod tayo sa kanila. Sa R daw. Wala. Saan sila pupunta? Sa L naman. Umatras sila. Atras din tayo. Focusin. Ayan pababa. Push L. Banat pa. Akyatin nyo to, Bakit naman akyatin nyo. Think sa likod nyo. Tingin sa sink. 3, 2, 1, gate. Babayin nyo sa gate. Meron pa sa likuran. Ano mo, naglag. SP revive. Yung mga buhay palag. Yung mga patay, tapak mid. Ang nipis natin. Tapak mid. Tirayan yung mga tumitira, Clear pare clear. Tapak mid. 3, 2, 1, Pumasok pasok mid. DDSR Pumasok DDSR. Boss. Panoorin nyo pa yung mga tumitira sa inyo dyan sa labas. Pasok mid mga namatay. Habol kayo dito. Mapatay par. Hitable na yun pare. Ingay. Papaka pa lang, napakanipis eh. Tingin sa gate Ayun na. 3, 2, 1 MH. Baba. Laser. Mag-laser kayo. Hanapin yung kalaban. Tara, laser. Paelto sila. Salubungin nyo sa L2. Akyat na hagdan. Makakasalubong nyo Phoenix dyan. Diretso L1. Push. Diretso L1. Tangina, bumaba. Ayun sa baba. Malilikuran to. Klase nga laser pare. Laser. Diretso. 1 up. L2. Push nyo pa to. Laser na. Laser. Push nyo pa. Ano Pareto na, deck. DDS. Papayamate ako dito sa L2. L1. Compress. 3, 2, 1 MH. Pailan MH, ito na na yung DDS kalaban pare pa. Nasa L2 na. 3, 2, 1, push L1. Sharat, di Flashing nakita. L1. 1 up. Tira. Bago. Banat pa, oy. Banatan nyo nasa L1. Putang na, ito na yung sink. Bago. Banat Nagbago lang. Tira pa. Patay na kaya? Nag-MH. Patay na kaya, tapak mid. Wala akong MH. Tapak mid. Clear mid. Sige. May mga buhay pa sa loob eh. Patay na Hindi na natin. kita Para makapal. nireso. Mga nasa loob, labas na kayo par. Tapak mid. Clear Three, two, pa rin pare. Clear dito. Clear. Pasok mid. CS with BA. Bitaw MH pag up. Tara, push R. Kakat yan Eto, to. katin nyo na to. 1 up. Kay EW. 147 up. Combo up. Tingin sa R. Right side. Push. Ito pa. Gago. Sayang yung res. Banat pa. Ito yung sync, Gago DDS. Galing L. Maipit na tayo dito. Puta kita. Palag. Puta kita. Dinaanan. Yung mga nagtatago sa mid. Pasok. Midness. Tapak mid. Clear mid. Pasok mid mga namatay. Salpok lang ng salpok. Wala tayong gagawin dito. Yung nagpapa-MMR lang kumukombo dito. CS Rebit BA. MH yan Cancel pa gago. Walang MH. 3, 2, 1, push L. R. Ito sa mid, sync. Nakabay na. Push muna to. Tingin sa L. Dito, ayan na, likod nyo. Likod nyo mid. Ito na, likod, sync. 1 up. Akyat mid. DDS sa likod nyo, likod.
Ge. Tingin sa gate. Pagkataas dito sync. Flying scouter. Ano. Packet na DDS. Gate na. Ang ina, nipis natin. Dinadaanan lang tayo. Ge, palag yung buhay. Tapak R namatay. Strawberry cake. Kasi weirdo. Nasa loob pa. Ge, tapak R. Tirahin nyo to. Clear R pare. 2-1, pasok R. Pasok. Yes, Ribbit BA. Up MH. Up. Ge. Eh, 3-2-1 clearing MH. tayo. Tara, push mid. Puta, puro clash na lang gawin natin dito. Ikot pa. Ge, palibot. DDS. Ang kapal. Bak. Lamid. Ang ina, ang dami. L. Tingin sa L. Takinan yan. Parang Ganda ng Phoenix. naka-fast forward. Ge. Punta L2. Huwag na kayo Nakanes. Nakapapasok. L2. Gitna L2. Hitable na yung main wave ng Phoenix pare ah. Okay. Sabi ka na kung saan. Apa MH ako dito. RG. L2 gitna. 3-2-1 MH. MH. Tara, push box. R-box. Push. Ge, recovering pa to. Ge, banat. L-box. Ge, banat. Ubos. Pasok L namatay. Okay. Tingin gate. Ge, eto na sa gate. Ito, Tapal. DDS R, DDS. Ge, tapal. Dito 3, ka, 2, laser. L2. Ito, sync L2. Naka-BA na yung Delta. Nakareso. Ge, push. Kailan ka Ano lang? mo? Balik. Pareso pare. Balik. Pasok Gago ka, box. DDS. Galing L2 par, DDS. Pasok box. Choppy ka boy. Choppy. Hello. Sabi. DDS. Galing L2. Mid Phoenix ha. Ge, Phoenix. sorry. Pala. Sabi ko Clean balik R. balik L back. Ge, Clean R. tapak mid. Pa L2 yung DDS ha. Ge, tapak mid. Ina, tirahan niya na. Clear mid, Phoenix kakalis pa. ng Phoenix. Clear mid, Phoenix clear pa mid. R. Pa-R2 na Phoenix. Pasok mid. R2 Phoenix. Ge. Si Ribbit BA. Tingin sa gate ha. Pa-BI. 3-2-1 MH. 3-2-1 MH. Pa-BI ako deck habol. Ge, laser. Ge, push laser. Laser bilog. Clear R ah, clear R. Eto na sa L2 tumatakbo. Pahabol deck ha. Akyat. Nakatalikod. Pasukin nyo. Putang ina, eto na DDS. Banat pa. Ge, banat lang. Ge, banat pa buhay. Pag di na kaya, mag-SP na kaya. Palika. Tapakar. Ge, tapakar. Low L Phoenix. Par Three, na two, par. Pasok R. Ge, dito. Si S3 with BA. Wala pala akong pat, kaya pa namatay. Ge, si S3 with BA. Tingin sa R2 ha. Ge, pabitaw MH. Deck, pa-BA, deck. 3-2-1 push. R2. Bitaw MH, Uy, R2. R2 daw. 1 up. Tangina, anong ginagawa nyo dyan sa baba? Par, manipis na tayo. Kalahati pa di sumusunod. Ge, revive. Tapak mid. Clear mid ha. Pakapal lang. Angat Mid ano na ah. Phoenix. Main wave Phoenix L. Mid. Ge, pasok mid. Dar naman susunod dito na lang. Nag-image na Ge, ako. si Ribbit BA. Wala tayong MH ha. Pag up MH, pabitaw. 3-2-1 push. Ito, left side. Push nyo pa. Tingin sa gate. Marami pa ah. Ge, banat pa uy. Iikutan lang tayo dito. Tingin sa gate. Ge, pasok mid namatay. Tara. Baba tayo L1. Ito na, DDS. DDS ha. Nasa RDDS. Ge, akyat mid. Balik mid. Phoenix dito sa mid Gate. 1 up. Ge, banat pa.
Putang ina, patay na pala ako. Sige, banat pa, maiipit na tayo diyan. Sige, bulag, ay bulag, palag. Palag pa buhay. Palag buhay, tapak L. Tapak L mga namatay. Tapak L na namatay. Ito na tayo. 3, 2, 1, pasok L. Pasok L, pasok L. Yes, yes, ribbit, baby A. Yes, ribbit. 3, 2, 1, MH. MH, MH. MH, MH. 3, 2, 1, push mid, push mid, push mid, push mid, push mid. Na kayo? Okay, clashing pa. Clashing pa sa mid, clashing pa sa mid. Akyat, akyat, akyat. 1 up. Akin to. Okay, banat pa. Hitabol yung mga yan, ah. Tingin gate, tingin gate, tingin gate, tingin gate. Tingin gate, ito pa yung sync, oh. Namatay Ito sila yun. sa. Okay, banatan nyo pa. Clear nyo lang yan. Pasok mid namatay, pasok mid namatay. Pasok mid namatay. Tingin R, ah. Tingin R. Tingin R side. Ilang kayo, Well, 3, wag mong 2, 1, isipin. MH. Up MH, pabitaw, pabitaw MH, pabitaw MH. Push R, push R. Push L, 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 L. L, 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 L. Hindi ko L, akyat makuha. na, akyat na. Up, back, 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 back. Laser, 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 laser. Laser, laser, iwas ipet. Nasa R1 kalaban, ha. Nasa R1 kalaban. Okay, compress Limit dito. na. Ito Ito na, na, DDS na. sumusunod ah. Okay, punta R2, 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 R2. R2, R2, R2. Okay, akyat R2, akyat R2. Ikutan natin Phoenix. Andito yung Phoenix, ha. Nasa gitna, ha. 3, 2, 1, push R1, R1. R1, R1. R1, okay, push. Nakatalikod, nakatalikod. 1 up. Okay, banat. Kon, Ito, ang sige, dami tira. umakyat ah. Gago, Okay, na-cancel. okay. Banat, banat, banat pa, banat pa, banat pa. Tapak R namatay. Okay, Rosen, ubusin mo. Gago yung Combo, Evans. combo hater, combo hater. Okay, pasok R namatay. Pasok R namatay. Combo, combo. 3, teka lang pala. Di pa pala ako nakapasok. Okay, pabitaw MH. Pabitaw MH. Ayan na, gate, 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 gate. Gago, tugnas. Gate, 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 gate. Nice one, Lorca. Okay, basag to, basag DDS par. Allahu Akbar. Sininong Hamdan pa, Ah, buhay mid, pa ah. mid, 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 mid. 1 up. Okay. Okay, akyat, akyat, akyat. Left side, left side, left side, left side. Putang inang yan, umi-slide. Okay, push, push, left, left side, push nyo. Ng mid. Okay, tapak R namatay. Ay, Ka-double yun. diretso lang kayo sa lisir. Okay, tapak R namatay. SP na yung mga buhay dyan. DDSR ah. DDSR. Okay, okay, tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. Nasa mid yung Phoenix. Tirahin nyo yan, no? Okay, pasok L, pasok L. Pasok L, pasok L. Pasok L, CS Ribbit BA. CS Ribbit BA. 3, 2, 1, MH. Deck pa BA nga. 3, 2, 1, MH. Okay. Putang ina pala. Ito na ah, Okay, sunod pababa tayo. na DDS. Okay, R. Mid ah, Diretso mid, R, mid, mid, diretso R. mid. Phoenix muna tayo. Phoenix muna tayo. Phoenix muna tayo. Diretso R. Okay, palibutan nyo Lilikuran na to. tayo ah. 7, DDS pa, 6, pushing na. 5. O, tara, R2, 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 R2. R2, 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 R2. Sunod, boy. Maiipit tayo. Ayan na DDS. Pasok R2. Ang Wala dami pa. mga kulit. Par, pumaling DDS. Pumaling. Gay. Ito na, nakikita ko eh. Tingin sa R2 likod. Ito na DDS ha. Ito na DDS. Pan up. Phoenix, Okay, R push niya ah. DDS. Push niya Pumasok na DDS. R. Push niya DDS. Panalo tayo dito, par. Okay, tingin sa R-box ha. R side ha. Okay, pare sa deck. Panalo ba? Okay, RG kayo dito R2. Panalo pa tayo eh, oh. Wala, ubos Okay, tayo. ayan na. May pushing na DDS. Ito na R1 na. R2 na. Phoenix. Main. Okay, SP revive. SP revive, tapak mid. Nag-OT. Okay, tapak mid. 3, 2, Clear 1, mid pasok. ah, clear mid. Pasok mid. Yes, Ribbit BA. Okay, BA. 3, 2, 1, Ayan, MH. Nes. Laser Mag-SP ka. tayo laser tayo. 3, 2, 1, MH. MH, party ko, MH. CD ako, Hello? CD. Hello, 3 FPS, hello?
Yan lang. Ito na, ito na, ito na, ito na. Okay, laser. Laser, laser. Sige, tulak laser. Tulak laser. Okay, tulak laser. R2, R2, R2. Huy! Anak ng tutang gala. Ayop yan. Scouted na dito sa R2 ah. Imbis pa ganun eh. Ito na, Ayan oh, na. one up. Rel, ah. Arto, pangat, pangat. Naka-EW si Rel. Arto, Naka-EW. Pangat Arto Sing. Dami natin nantay doon. Nalagas tayo. Okay, Spirit Revive. Tapak mid. Tayo na par, susunod lang kayo. Yun lang gagawin. Hindi nyo pa masunod. Clear mid, numero lang nandito. Pasok mid. Gago. Baka mapatay. Okay, bitaw MH. Kung saan tatakbo yung nasa una, sundan nyo na lang. Pumasok Sing pa, pare. Okay, susundan na lang namin to. Nasa mid yung Phoenix, ah. Madami nang naka-BA dyan, ha. Putang ina mo, DDS, sumakyat. Tagas naman tayo eh. Tagas naman tayo. SP nga. RG ulit. Tangina kasi may sariling mundo ang puta. Clear R, clear R. Tapakar. Mas- Gusto nyo pala mabul sa DDS, dad daw kayo tumali. Pasok Clear R. R, pare, ha. Clear R. Pasok R, pasok R, pasok R. SS Revit BA. Okay, bitaw MH. Bitaw MH, R2. R2. Okay, R2, R2, bitaw MH. R2. Makinig kayo, pa. Clashing, ha. Clashing mid, clashing mid. Sige, sige, sige. Sasalubungin natin sa laser. Okay, laser bilog. Clashing pa rin. Okay, okay, push. Akyat ha, diretso mid ha, diretso mid. Diretso mid. Sinabi na kung saan yung clash. Alasa L. Okay, akyat mid. Okay, banat pa. Push nyo pa to ha. Okay, push pa. Yung Roku. Okay na, tingin sa gate. Tingin sa gate. Meron sa L, Phoenix. Tingin Pushing sa na gate. dito, 3, ah. 2, 1, MH. Pushing. Pushing. MH. Okay, gate. Harang. Harang. Oh, recta L1, recta L1. L. RDDS, pare, ha. RDDS. Ito, next. L. Taga, ang daming hindi sumusunod. Phoenix mid. Pasok L namatay, pasok L namatay. Phoenix mid, RDDS, pare. Ayun na, isang party pa tong naiiwan ha. Nasa R. RDDS, na tayo. Phoenix mid. Ito na. Gate. L, gate. Okay, banat. Banat Sing pa, ka, oh. sing likod natin. One. Sing likod mo. Tingin sa macro. Papa-image ako. Macro, baba. Okay, push nyo na to sync. Madami nang Push nyo na naka-BA yung sync. dyan, ha. Yung Okay, zone, banat. naka-BA na rin. Tingin sa Nice gate, one, tingin sa nice. gate ha. Gago. Gate Okay, DDS, pasok packet na na, namatay. DDS. Tingin sa gate. Tapal, 1, up. Gago, boss. Tapal. Laglag. Okay, babayin nyo na. Oh, diretso mid. Palibutan nyo na to. Be, akyat ng mid. Yowert. Akyatin nyo. Oh, hitable na. 1 up. Okay, baon. Kaya ko ng dos, Okay, gago. baon pa. Oh, tingin Meron sa pa, gate. po. Tingin sa gate. Makase, up. Okay, banat pa. DDSR, Oh, pare, ha. DDSR. Tingin sa R, bitaw MH. Bago, na-cancel yung image ko, boy. Tikitan nyo yung Madam mga Straw, FPS nyo. pa-MH, madam. Tapal, 1 up. Okay, Gago. tapal. Okay, tapal. Be, kahit walang MH, pwede kayong pumalag. Basag na tayo. Tapak L. Tapak L. Tapak L, 3, 2, 1, pasok L. Ganun ulit, CS Rebit, BA. Ayan na, maging hitable na. 3, 2, 1, hitable na tayo. 3, 2, 1, push low mid. Low mid lang ha, low mid lang. Oh, eto, karnay nyo na to.
Karnin niyo na 'to. CD Oh, ako, up, CD up, ako. up, back, laser, 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 laser. Uy, Yung mga walang MH, pasok kayo laser. Okay, laser be. Tangina, dalawang party lang ba tayo? Hindi pa nasa Madaming ano. namatay sa labas, pare. Sige, sige, tirahin eh. Oh, tapos na pala PK eh. 3, 2, 1 MH, pa-R2 tayo pa-R2. Okay, bitaw MH, bitaw MH. Hello? Balikan. Okay, R2, R2, R2. R2, R2, R2. Oh, hindi, R1. Hindi, R1. R1, R1, R1. Alang kalaban eh. Clear, R. Ito, pumasok Phoenix. Wala yan, numero lang yan. 3, 2, 1, low flat tayo. Low mid na kayo, low mid, low mid. 3, 2, 1, push low mid, low mid, low mid, low mid, low mid, low mid, low mid. Okay, low mid, recta mid, recta mid. Pag may tao, wala. L, 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 L. Recovering to, nasa L2 ah. Recovering to, nasa L2. Tara, akyat L2, akyat L2, akyat L2. Okay, diretso L2, L2. Huwag nyo nang pasinin yung dalawang FPS. Ito na, nakatalikod oh. 1, up. Okay, sali tayo dito. 2, up. Combo, Walang up. MH, Oh, pare, ah. low flat, low flat. Okay, R2, R2, L2, L2, L2. Compress L2, compress L2. Okay, mahabol pa natin sa R2 yun. 3, 2, 1 MH. Okay, R2, R2. Push R2, R2, R2. Okay, diretso na. Diretso R2, mahabol pa kalaban doon. R2, R2, R2. Balgar, baka. Baka, Balgar. R2. Oh, R2, pakapal. Pakapal, pakapal. Nababantat. Kaya may PBA sa 3, akin. 2, 1, push R1. R1, R1. Clear? Clear? Clear. Oh, pakapal, tara. L1, 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 L1. Flashing, flashing. Up, mid, 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 mid. Dito tayo sa baba. Baba lang, baba lang, baba lang, baba lang, baba lang. Baba lang. Dikit kayo, papayamate ako. DDS, L1, pare. Pababa na, ha. Sige, sige, push R1. R, back, 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 R. R. Flashing L, Sige, ah. dito lang. Ge. Ala Phoenix tayo MH. DDS. 3, 2, 1 MH. MH dito sa R. 3, 2, 1 push. Tara L. L na. Babawi Okay, hindi tayo. kayo Tara nag-MH. L. Oh, katin nyo na to. Katin nyo na to. Ge, banat pa. Ge, banat lang. Ge, banatan nyo tong nasa mid. Nasa mid. Oh, tingin sa L. Tingin sa L. 3, 2, 1. Akyat L. L. Recovering to. Recovering. Up. Back. Makapal. Laser. Laser. Pa-BA. Gago, CD Ito, ako, ha. numero ah. Ito, magka-clash sila ah. Bumubuntot. Ge. Yung Kirel tsaka si Dito lang, Ninong Amdan, ha. laser. Papa-MH ako be. 3, Ito 2, na, 1. ito na. Malilikuran tayo, pre. Galing L2. MH. L2, tingin. Putang ina, Gago, laglag. malilikuran tayo, par. Ilang, Ah. tapak mid. Tagal mag-compress. Tangina, alanganin magpa-MH eh. Dahil mawawalan eh. Okay, Clear pasok R, mid. pare. Pasok mid. Okay, pasok mid. 7, 6, 5, 4. Okay, itabol na to ah. Huwag niyong pupuntahan sa portal. Magpapa-DOD yan. O, tingin sa gate. Gate. Banat. Bitaw MH. Okay, hindi umakyat. Pabitaw MH. Sige ako. Okay. Pabitaw MH be. Hello? Putang ina. Sabay-sabay pala. Hello? Party ka, hello? Yan Tara, na. baba. R. DDSL, pare. DDSL. Okay, may Phoenix dito sa R eh. Wakas eh. Up. LDDS, ha. Okay. Compress R-box. Okay, compress R-box. Be, R-box. Tago tayo, R2. Ito na, ha. Pamid Okay, na. 3, 2, 1. DDS, pamid na. Pamid. R2. Takbo R2. Napakakapal niyan. Hayaan yung palibutan yung yung Phoenix. Oh, nagka-clash na? Oh, okay, balik. Makase, up. Kagi, nag-revive ka. Okay, balik. R1. R-box. Oh, ito pa. Second wave. Oh, Pasok dito daw lang ibaba. R2. Compress R2. Tapak R namatay. 3, 2, 1. Gago, manipis na tayo. Okay, tapak R muna kaya. Tara, punta tayo L. Papapasukin ko ng L yung mga kasama natin na matay. Clear mid. Okay, mid. Pasok mid. Tara, mid tayo. Push tayo mid. Yung dalawang parting buhay dito, punta ng mid. Okay, punta ng mid. Okay, dito pakapal sa mid. Mabilisan lang to 3, 2, 1 MH kayo dito sa mid. 3, 2, 1. Push L.
Push L, push L, push L. Party ka pa L, pa MH. Push L, push L, push L. Ito sa laser, sundan niyo yung sync. Kuya Well, Sundan nag-MH niyo yung ka? sync. Akyat L, Oo. akyat L, akyat L, akyat L. Sabihin mo Akyat L. pag ano, Compress muna dito. ikaw Party ka bibitaw. pa bitaw nga MH, hello? Akala ko wala ka eh. DDS. Pasok L DDS namatay, R pasok L pare. namatay. Pasok L DDS namatay. R Sige, L2 tayo. Pasok R namatay. Pasok L namatay. 3, 2, 1, push L2. L2. Habol kayo L2. Teka lang, may hindi pa nagbibitaw na party. Dito muna sa L2. Yung party nga na hindi pa nagbibitaw, dito muna sa L2. Pa-burn tayo dito. Pero pwede ka mag-MH. 3, 2, Kada 1, RG para MH. 3, 2, 1, push laser. Laser, patayin niyo yung scouter. Ayan o, 1, up. 2, up. Combo, up. 147, up. O, eto pa. Sync. Kabilat kanan. Gilang. Palagan nyo lang. Putang ina, patay. Putang ina mo, dalawa Nalikuran lang pala po. tayo. May galing sa L1, L2. Tapak R. Kabilat kanan. okay. Tapak R. Galing naman. Clear L. Clear L. Clear mid ah. Clear mid ah. Clear L. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. RDDS Madam pare Strike ka mag RDDS. Madam Strike ka mag first MH. Yes, repeat Kuya Well, BA. si Straw ah. Up MH. Pabitaw na MH. Pasok L2. Samstron dito sa L2. R2. Okay, push R2. Kuya Well, Low R bumitaw ka. ang Phoenix low R. Sige. Pakapal. Wag muna kayo magpakita eh. Pwede likuran to pare. Galing tayo laser. Push. Ito na, laser na. Laser na main wave. Okay, R1. Nakatalikod DDS. 1, up. Nagtira Tingin balik. Arto par, dito na. Tingin Arto. Tingin sa Arto. Back Arto. Cambio kayo. Arto, Cambio Phoenix. niya. Cambioan niya Arto. Ano sabi ko, back. Okay, akin. Tapak mid. Yung mga buhay, punta mid. Punta mid buhay. Clear mid. Dito 1, pasok mid. Okay, compress. Dito sa bilog kayo mag-buffs para compress na agad kayo. Yes, rebate, BA. 3, 2, 1, MH. MH. 3, 2, 1, push. Kuya Baba. Well, Kakapasok lang namin. Ano? Sige, balik mid. May kapasok lang daw. DDS Okay, R2. May mga bagong pasok na. Laser Phoenix. Okay, bitahan nyo na MH yan DDS R2 pare ah. Okay. 3, 2, 1, push na laser. Ako, Push lalaga ko. laser. Flashing sila, low L2. Laser. Ito na sila, nakatalikod na. Okay. Akyat L2, swimming na to, nakatalikod. 1. Hawak 1. Up. Mamimit mo. Okay, banat. Ang ino. Banat. Nasa high grounds kasi pa. Hindi pa nabitawan. Okay, SP revive para isang wave tayo ulit. Kuya Well, rinig ako. Okay, SP revive, tapak L. Si Straw mag first MH. Tapak Kami bitaw. L. LDDS ha. L1 na. Tapak mid. Mid. 3, Mid 2, 1, Phoenix, pasok mid. main wave. Okay. Tatakbo na to. Okay, Okay. CS rebate. Wala mag-MH muna. Sa bilog tayo papalag. 3, 2, 1, palag. Okay, palagan nyo na. Okay, kaliwat kanan. Kills gusto nyo, okay. Ubusin nyo yan. Tangin na. Extra na yung sync. Okay, tapak R. Tapak R. Clear R pare. Pasok R. Pasok? Clear R.
Yes, CS Ribbit BA. Bitaw na MH. 3, 2, 1, push mid, push mid, push mid, push mid, push mid. Okay, mid. Oh, baba, laser. Unahin natin Phoenix. Okay, laser. Sunod sa macro. L2. Clear L2. L ha, clear L. Okay, paikot lang tayo. May ipit tayo eh. Sige na. Makapal L2. Mid, Makapal mid, L2. laser, DDS. Makapal Pushing L2. na Makapal L2. L2. Tayo sa high grounds ngayon. Tayo sa high Andito sa may grounds. low plat. Lahat kayo. Nagpa-R2 3, 2, sila, nagpa-R2. Miss. DDS. Low plat. Hindi ka naman kasi lang. Eto na L2 na DDS. Lilikuran kayo, gagi. Likod nyo. Okay, push nyo lang. Okay, wag nyo bababain. Okay, rest nyo patay. Abot pa naman ng low plat yung MH. Okay, banatan nyo to L2. 1 up. Tangin ka. Okay, banat pa. Ayun na Matay kasi Phoenix, ako, no? Pek. Di natin pwedeng harapin agad DDS. Napakakapal niyan. Tapakar. Up mage. Okay. Pasok R. Okay, MH dito sa R. Yes, Ribbit, baby eh. Gago, nandun pala si Tito Bal. Okay, MH na, MH. Ito MH. Okay, push R2. R2. Low plat daan. Low plat daan. Clear mid ha. Okay, low plat lang. Okay, Kuya diretso Well, low ikaw plat. ha. High plat. Hindi ako. Ito na, sa L2. 3, 2, 1, push L2. L2, 1, up. Okay, L1. Diretso L1. DDS L1 pare. Okay. Oh, Itabol na, itabol. Makapal. Wala yung Phoenix, hindi natin nakita. Laser bilog. Laser bilog, papa-MH ako dito. Okay, compress laser bilog. Kuya Well, nag-MH 3, ka 2, ba? 1, MH. Pa-MH. Tara, R2. DDS Okay, L pa rin pare ha, DDS Okay, L. nandito yung Phoenix siguro. Moving sila L2. Okay, R1, eto na. Ay, manipis. Okay, mid. Pwede mo pumasok, Aro? Mid, hindi. Pasok mid yung mga nasa labas. Akyat mid. Hindi pa sila nagka-clash ng Phoenix eh. Pa-MH ako dito ha, compress kayo sa mid. 3, 2, 1, MH. Ito na, R1 na ano yan, DDS. L1, palagan niya L1 ha, gate. 1, up. R1 Okay, ha, banat pa. DDS par. Okay, banat pa. Ngayon lang lumitaw yung Phoenix. Okay, push huy, ginagawa niyo dyan sa taas. Ito na. DS, aray. Bababa na. Push na. Putang ina, kapatay yung ano ko. Tupats. Nandito na. Okay, tapak R na nga namatay. 'Adam Strike ikaw bitaw. 3, 2, 1, pasok R. Andiyan sila, nagka-clash siya, sa low L, tsaka may nag-guard yung Phoenix dyan sa low R. Kung tayo ba sa hadlang? Ha? R. R. Yes, S-Rebit BA. 3, Phoenix 2, 1, amin with mid. MH. Okay, push mid. Ito na. Eto, Phoenix oh. Okay, banat pa, mid. Okay, diretso. Oh, eto na DDS pa. DDS, makasay. Huwag kayong umatras. Okay, mamatay din tayo. Kapal na yan. Okay, banat pa, Rokosen. Patay. Okay, SP revive. Gago. SP revive, tapak mid. MH ka, madam. Okay, tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Era muna, era. Okay, pasok mid. Just Rebit BA. Up MH niya. Huwag niyo ko BA, boy.
Up MH niya. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1 push R. Low R, low R, low R, low R, low R, low R. Okay, Ano low R, low BA R, low sa R. Oh, akyat. Ay, back, 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 back. Makapal, makapal, makapal. Ikot tayo, laser. Dali, 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 dali. Parto tayo. Parto tayo, parto. Okay. Okay, push R2, push R2. Iipit tayo. Oh, ito pa sila, ah. Ito pa sila. 3, 2, 1 push R. R-box, R-box, R-box. Nakatalikod, oh. Okay, banat pa. Oh, back, 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 back. Makapal, makapal. Utang ina. Tinalo nyo lahat. Oh, dito sa R2. Kahon, pasok sa kahon, pasok sa kahon. Pasok sa kahon, pasok sa kahon. Iwas ipit lang. Tapak R mga namatay. Pasilip na Kuya Will ng R. Makapal, DDS, nandun pa. Box, ano, lumaki sila. hadlang. Ito Huwag na, mo na ipabak R2 pag na ano, sila. alanganin. R2 Ah, na sila. Lusob mo na pag ano, na yung mga hard hitter natin na ano. Andyan pa rin, andyan pa rin. R1 pa rin. kaklash na natin to. Para ma-reset. Pag Si boss, ano, wag mo na 2, 1 ipabak. push. Okay, push, 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 push. Ngayon naman, ayaw nyo mag-push. Ang inang yan. Tapos Hindi, nyo pag na. alanganin lang, hindi na sila makakabak. Huwag kasi kayo magpati una para sundan nyo lang yung macro. Tapak mid. Mid Phoenix ha. Okay. Clear L. Pasok mid. Nagalit si GL hadlang. Okay, kaklasin natin to. S-Rebit, BA, walang mag-MH. Walang mag-MH. O, itabol na. Banatan nyo na. Banatan nyo na par. Itabol yan, no? Dalawa pa. Pasok mid. Ang Banat. nipis natin. Banat pa. Boy pa yata sa loob, eh. O, tapak mid mga namatay. Ano ba kaya ako? Tapak mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Panalo yung clash dito sa mid. Okay, habol dito sa mid, habol sa mid. Habol sa mid, pasok mid yung mga namatay. Up MH. Up. DDS na, DDS. Okay, DDS, galing R. Bitaw MH, kalat. Okay, makase. Ang Up, ina, walang Bus. kalat. Agagang, makapal pa. Okay, banat pa yung mga buhay. Bus pa yata yan. Tapak R. Papasok Phoenix ha. Mid. Okay, R. Okay, tapak R, tapak R. Mid sila. Kasama sa... Okay. 3, 2, 1. Clear R. Clear R. Konti lang to. Dami lang, kamamatay lang ng iba. Okay. Dito lang. Pasok R yung mga namatay. May nasa gitna. Tukan nyo na. CS3bit, BABA dito sa R. Gago. Okay na? 3, 2, 1, MH. MH, habol tayo sa clash. Okay, bitaw MH. Hello? Okay, push mid. Hindi ako pre. Tatlo kayo, ah. Ang kapek. Okay, push mid. Sa mid. Tapos na natin yung clash. Okay, ito pa. Meron pa. May tao pa. Okay, Ubos. Bus na Wala linis. akong MH na. Pasok mid namatay. Pasok mid namatay. Tingin kayo sa gate. Magalitan ko lang party ko. Okay, well, damage nga si Kalma. RDS. May BA ka, Vampiro ko. Yung Dito lang ES muna. na Mid MH lang, ka. oy. Mid lang. Tapos Low pag MH tayo. namatay, magpapabak. Yawa. Madam Straw pa Pasok na DDS ha. Kapal to. Okay, L1. Atras, L1 tayo. L1. Ito Phoenix ha. 3, 2, 1. Hitable na to. Makase. Up. Gago na bus. Okay. 7. Up. Ito, gate, ready gate. Tingin sa gate. Kasi kayong takbo ng takbo, par. Ano na Babak. Galing. Approaching na. Tapal. Wala, di pa mush. Iikot ng L2 yan. Tara, mid tayo. Mid. Tingnan May nyo. makakat to. Makakat. Okay, mid. Ito yung iba, oh. Bus yung mid. Gago. Ang daming nagparo. Gogi. Ang ganda ng combo Ayun na, nyo dun, ang par. command, ang command mid, tumakbo, R1 eh. Pag Madam nagpabak, Straw, bitaw mo alanganin, lang. nagpa-front hitter. Dito, dikit MH, papa-MH ako dito. Meron na. DDS R1. Baka kayo, punta Gagi, tayo. wala pang command. L1. Yung di mag-scout, wag na kayo malis Kaya agad. ano, Mami G? Phoenix LLL. Libutan Kita ba? nyo na. Pula.
Ready gate Tingin sa gate. ready gate par. Tingin sa Ready gate. gate. Tingin sa gate. Tingin sa gate. Okay, pasok L namatay. Nag-laser na, nag-laser. Baka manggagaling L2 yun. Mag-L2 yan, mag-L2 yan. May MH kayo, Kuya 3, 2, Will. 1, MH. 3, 2, 1, laser. Laser tayo, laser. Laser tayo, laser. Okay, laser. Recta R2. Phoenix sa abutan natin dito. Okay, pakapal R2. Mabayatado. Geng. Maba. Pakapal R2. Yung mga mauuna, okay. Lipis natin. Lipis, no? Grabe. Parang apat na party lang. Pabitaw MH dito sa R2. Okay, push R1. Tao ba? Lahat ng tao? Wala. Nasa mid na yan. Sa baba, sa baba. Okay, akyat mid. Grabe, masama. Scouted na tayo scouted. Tingin lang sa gate. Ito na, gate. DDS. Tingin sa gate. Boss kay Kiki, oh. Dikit nga. Talikod, bakit Patay kumain? na Arte ko. si Gio. Okay, dito lang Dikit. sa gate. 3, 2, 1, push R nga, push R. Bitaw MH, push R. Ano? Ready lang R. kayo likod. Sa L. Meron sa L, ah. Yan, Na, DDS ito na, pushing na. Nililikuran kayo, ah. Okay, tarap sa gate. Ito na. Ayan, ah. Okay, harap sa gate. Pumaling. Waling. Waling laser. Laser. Okay, baba. Balik sa mid. Hanapin. Oh, back. Gate. Inan nyo, ha? Ikutan tayo nito, eh. Alam na rin nila eh. Alam nila, eh. MH. Mag-burn tayo MH dito. Wala pa kasi yung Phoenix, par. Dudurugin Arto tayo. ba? Maartoan tayo. No, Hindi, Phoenix, nasa L. laser. Ito, Si pumasok Phoenix na pasok L. na. R. Ay, R pala to, sorry. Kita ba? Laser pa rin. Ang ina mo, naunahan pa ako. Ito mga to. Tingin sa gate. Ayun. Ubus na tayo bago dumating Phoenix. Yung DDS. Kailangan mabawasan muna ng Phoenix yung DDS bago tayo pumalag Clear mid, pare. Hello. Chubby ka daw, boy. Clear mid. Medyo chubby. Pasok mid. Masok din yung Phoenix, ha. Papaklash muna natin sa Phoenix yung DDS Ayun. par bago tayo kumlash. Ito, BA nyo na yan. pumasok Wala mag-MH wala mag-MH. Sundan nyo sa portal, tatakbo yan. Portal. Kapalag. Okay, makase, up. Tangin na lagas. Okay, banat pa. Banatan nyo pa. Gate. Yes, approaching. Gate. Gagi, layo ni ano. Okay, Sabi na, banat. kabutan ako. Putang. Kailangan unang kumlash talaga Phoenix dyan. O kaya una nating bawasan yung Phoenix. Okay, tapak R. 10 minutes, ha. Ano ba usapan dyan? Wala. Ewan ko Clear lang. R, pare. Pasok R. Wala akong alam sa OT ngayon Pasok R. Ito na, DDS Shot na lang yan. Pasubo na. Puta, last clash ba to? Okay, wala Kita ba? mag-MH na. Okay, banatan nyo na. May nagbitaw na Okay, banat. Tangina. Sino daw ba tatapon ngayon? Kaya sasakop niyan. Kaya? Ilang minute? Antayin nyo Bili ka lang nga mag-shot. sa CD, OT. Sino ba OT? Pabilisan CD. Tito Balgar. Ninong. Meron na daw siya. Wow, last week pa. Yeah, 3, 2, 1, pasok mid. Madam Strike, bitaw. Pasok mid. Diretso MF na to Laser daan. Yes, S3 with BA. MH, madam. Okay ako, Jack. 3, 2, 1, MH. Di ba siya MH strong? na. Ako lang. Kaya natin basagin yung Phoenix Okay, diretso MF. Gitna daan. Left side. Nakasalpak na ba, Phoenix? Hindi pa naman, di ba? Pa. Hindi, i-OT lang muna natin. Okay, akyat MF. Okay, kaliwa kanan Turtle. Pis na. Ayaw daw niya. Yung Nicole. Okay, patapak nga ka, Balgar. Uy, Okay, yabang kalat ni kaya. Balgar.
Ni Pisgar. Zesto pumasok, R. Kaya well, nandiyan ka. Gagi, wag nyo na i-VA yung OT pagka ganyan. Okay, Ay, kalat compress. lang, kalat lang. Compress ka Rokosen. Rokosen. 3, 2, 1 MH, baka pumasok Phoenix. 42%. Na ayaw kasi mag-mic nung OT, par. Mami, di ayaw mag-mic niyan. Ako din eh. Kahit bigyan ko na ng 1B yan, hindi pa rin magmamic yan eh. Yan lang. Ayan. Safety. Ayan na, nandito Yan na. na. Ba't nakikita mo dito? Uy, gagi. 93? Tainis na yan. Uncalculated ah. Diyan lang kayo. Luwa, 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 luwa. Okay, dito lang tayo. Ang enang yan, 63 kills lang, lawet. Nasaan ba to si ano? Yung mga nagpapa-MMR, pwede pa kayong pumitik sa Phoenix. Spaghetti pababa dun, Gar. Kung ide-dep tayo ng kung ide-dep tayo ng DDS, pwede pa kayong pumitik sa Phoenix. Si Boss Landon ba yan? Zesto Boss Landon ba na kayo doon? Oo, ata. Zesto pumasok to ng mid ah. Main niya Zesto. ba Boss Landon ng ang Ito kukuha ng nasa, na konti lang to hero? ah. Makase, up. Okay, banatan Patayin nyo tayo lang sa'yo. dyan. Nasa mid meron Ay, ah. Ay, nasa tatas pala kayo. Okay. Balik na kayo dito, balik na kayo dito. Balik na kayo dito sa loob. Ilang party lang to? Ilan ba yung PL? 1, 2, 3. Tatlong party lang tayo, Doy. Lumabas yung iba, lumabas. Ayun, si Pedro, patay. Yeah, galit si Senior, Senior Wenzel. Okay, pasok lang dito. Zesto. Ano ba, Zesto? Ay, 5? Tangay nun yan. Zesto po. Zesto, puta. Pag sumugod kalaban, dito lang kayo. Dito, kita nyo yung macro na to. Tapos, payu yung gawin nyo. Simula dito, pa ganun lang. Sige po. Bali, 3 party tayo. Isa sa gitna, kaliwa kanan, tig-isa. Pero patay din tayo dyan, syempre. Kapal na yan. Masan to si ano? Clear R. Nesa, saan ka Nes? Hindi kita makita sa mapa. Andito. Kantay na tayo. Parang ang tagal pa, ano? Ito, Yung 5 gago lang minutes. image. Agad to. Kaya libitaw lang ng MH. Pasilip Pag kapag ang- meron sa R3, L3, pwede natin clashin yan. Ay! Huwag ka nang magpaliwanag, Eagle. Tingnan Saan mo kayo? ako, walang MMR. Dito sa MM. Pasok, Gago, pasok, patay. Iris. Wait lang, scout ako. Clash tayo? DDSR Pwede. ha, DDSR, DDSR. Just talk to me already. Ganito na Kagi, lang, meeting na lang. Sige. Madam Stra, doon ka lang sa'yo. Uwi na nga Ayan ako. na, nabawasan yung nabawasan DDS ha. Talo yata Gago. DDS sa clash na yun. Panalo, panalo. Wait. Baka gusto pa nilang kumlash clashin natin. Ngayon, pag di makuha, bigay na sa DDS. Flashing pa rin ha. Gago. Masalisiyan tayo. LLL. Yun nga baka masalisiyan na naman tayo kamukha nakaraan Neng L. Ito na gago. Zesto Zesto po. na.
Late ka na daw kasi nag-online. Hindi, Stripe is dead na talaga, par. Lipat na ng abok. Sa account is waving. Wala! Bagsak account ngayon dito. Huwag mo ibebenta. Detesto pumatok mid. Prodi? Prodigal na ba to, Kuya Will? Malag sa Yan, si Prodi. Emil. Walang kalaban eh. May pakpak sa Prodi. Malag. Kaya lang, di tayo makakapag-farm doon, Kuya Will. Tangin na yung mobs doon, ano eh, bulldozer. Clear R. Eh, timpla muna kayo kape. Miss ka, Madam Straw. Tagal natin mag-aantay. Tangin, sarap po. Last 1 minute siguro, pwede na tayo lumabas dito. Hindi. Mga OT pa ba yan? Mag 1 minute? Di na, di ba? Sarado 1 minute, di na yata. Yan, pag 1 minute. Gago, clashing mid. Sige, banatan mo, Madam Straw. Clashing mid. Di na yata magko-contest yan. Gago. Ano, ikot na Akit natin. ng Baka kasi DBS, masunod Madam. na tayo eh. Wag muna. Baka masalusot yan. Oh, last Salisihan. time nakalusot. Nakalusot eh. Ang bilis sa R2 takbuhan. Kapal naman yung DDS eh. Okay na yan, basta sure win. Baka hindi nag-enjoy masyado yung iba. Bawi tayo RBB. RBB ngayon, di ba? Yes, FM. Clear R3. Clear L3. Backup check. Tara, pupush natin to under 1 minute ha. Okay po, sige po. 3, 2, 1. Clear pa rin ha, clear pa rin. Eto na, gago. May DDS, low plat. Gago. Wala na yan, gago, 7 seconds. DDS, low plat Chemich, na yan. chemich. Pwede natin klasin. Low plat. Hello. Deck, MH, deck. Ge, kaklas tayo. Puta ka na, walang nag-MH. Wala ka MH. Akitin tayo. Tawag ko ng MH. Okay, banatan nyo, Ayan na, banatan nyo. gago, clash na. Banat. Ina mo. Tira. Banatan natin DDS. Dito lang kayo sa high plat ha. Tangina, dalawang party na nata to, tatlo. Okay, 3, 2, 1, compress nga. Pupush tayo. 3, 2, 1, push. Pang! Tutang ina mo, ako pa namatay. Sayang piyo. O, pasok mid na namatay. R2 Phoenix. Hello, flat. Wala, hindi naabot. Gago. So, Gago. Arces. Clashing nga high plat. Clashing high plat. Gago, nilinis nila yung DDS par. Backup check. Ang inang yan ng kalaban. Nipis pa natin. Nice game. Tao Depes. Sinong Ah, GL, ay sinong ano, magseset ng ano? Paset yung tax. Na hindi ko alam yun eh. Yung tax na ganun eh. Paano ba Ayun, yan? si Boss Landon. Boss Landon pala. F0.